हेलो गाइस। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये एक जामे और आसान अंदाज में इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी। उम्मीद है कि आप इस से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आइए अल्लाह पाक के बबरकत नाम से आगाज़ करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि इंग्लिश की हरूफ तहज्जी। दोस्तों, इंग्लिश हरूफ तहज्जी की तादाद 26 हरूफ है। इन 26 हरूफ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 कॉन्सोनेंट्स, नंबर 2 वावल्स। आइए अब तफसील से इन पर रोशनी डालते हैं। नंबर 1 कॉन्सोनेंट्स। दोस्तों, इंग्लिश हरूफ तहज्जी में कॉन्सोनेंट्स की तादाद 21 है। बी सी डी ई बी सी जी एफ जी एच वावल्स। वावल्स की तादाद 5 है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि हरूफ तहज्जी को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। नंबर 1 कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट। यानी कि बड़ी ABC और छोटी ABC।
دوستو حروف تہجی کے حروف مل کر لفظ بناتے ہیں، جیسا کہ لفظ واٹر 1 2 3 4 5 حروف کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح لفظ انگلش 1 2 3 4 5 6 7 حروف کا مجموعہ ہے۔ اور ان حروف نے مل کر لفظ انگلش کو بنایا ہے۔ اسی طرح مختلف لفظ مل کر جملہ بناتے ہیں، جیسا کہ اس جملہ کو مختلف الفاظ کے مجموعے سے بنایا گیا ہے۔ He goes to school. وہ اسکول جاتا ہے۔ اس جملے میں الفاظ کی تعداد 4 ہے۔ 1 2 3 4۔ تیسرے جملے پر بھی ذرا غور فرمائیں۔ She writes a letter. وہ خط لکھتی ہے۔ اس جملہ میں 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کی مدد سے یہ جملہ مارز وجود میں آیا ہے۔ دوستو اب میں ایک خاکے کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حروف تہجی، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کانسوننٹس، نمبر 2 واولز۔ اب حروف تہجی کے مختلف حروف مل کر لفظ بناتے ہیں، یعنی کہ لفظ حروف تہجی کے مختلف حروف کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ لفظ واٹر میں WATER یعنی حروف استعمال ہوئے ہیں۔ جملہ مختلف الفاظ کا مجموعہ جملہ بناتا ہے، جیسے کہ He goes to school۔ ان الفاظ کے مجموعے سے جملہ عرض وجود میں آیا۔ دوستو آج تک بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔